बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जस्टिस वकार सेठ जिसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई थी, क्या उनका कत्ल हुआ था? और अगर कत्ल हुआ था तो किसने किया था? ये इंतहाई अहम और हसास मामला है जिस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाए जाने के बाद, यानी सेठ वकार की तरफ से जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाए जाने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा का रद्द अमल क्या था और उन्होंने क्या कहा था और उसके बाद फिर क्या हुआ। इसके अलावा हम बात करेंगे कि शेख रशीद को चपेड़ें पड़ी हैं या फिर उनकी लित्तर परेड हुई है। इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है, यानी पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको शिकस्त से दो चार करने के लिए इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है। अब देखना ये है कि क्या इमरान खान इस मंसूबे में कामयाब होता है और फिर जो मामला गुजरांवाला में आज पेश आया, गुज़िश्ता रोज़ पेश आया, उसको भी इससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम मामला क्या हैं और साइफर केस को एक माह में मुकम्मल करने के जो अहकामात हैं वो क्या हैं, इन तमाम उमूर पर हम आज के वीलाग में बात करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा वीलाग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, एशिया के बदतरीन और गलीज़ तरीन डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाने वाले जज सेठ वकार के मामले पर हम बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है। अब ये जो मंसूबा है इसका बुनियादी तौर पर जो कॉन्सेप्ट है वो है कि इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह शिकस्त देनी है, यानी 9 मई का किस तरह इस्टेब्लिशमेंट से इंतकाम लेना है। तो उस हवाले से इमरान खान ने ये मंसूबा बनाया है कि 9 मई के मामलात में जितनी भी ख़वातीन मर्द जेलों में हैं, सवाए यास्मीन राशिद साहबा के, बाकी तमाम को टिकट्स देकर आइंदा आम इंतखाबात में जो है वो उन्हें हिस्सा लेने के लिए मैदान में उतारा जाएगा। अब उनकी कैंपेन पीटीआई चलाएगी, उनके इलेक्शन के तमाम अखराजात पीटीआई बर्दाश्त करेगी और हर मुमकिन कोशिश करके उनको जितवाने की कोशिश भी की जाएगी। अब इस हवाले से और भी हक़ाइक़ हैं, मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन नाज़रीन, क्या ये मुमकिन है कि 9 मई के मुल्ज़मान आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकें? तो जी नाज़रीन, फ़िल वक्त ये मुमकिन है, फ़िल वक्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो काम करने से रोक दिया है और 9 मई के मुल्ज़मान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा। और इस वक्त तक जो सूरत हाल है या जिस तरह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में इनके केसेस को रेफ़र किया गया है, और अब अगर वो केसेस वहाँ पर रेफ़र होते हैं और फिर वहाँ पर चालान पेश होते हैं और उसके बाद इंतखाबात तक अगर इन मुल्ज़मान को सज़ा सुनाई जाती है, फिर तो इन जो है वो 9 मई के मुल्ज़मान का इंतखाबात में हिस्सा लेना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन होगा। लेकिन अगर सज़ा में ताख़ीर होती है तो फिर पीटीआई पाकिस्तान में एक बड़ा वबाल खड़ा कर सकती है या बड़ा वबाल खड़ा करने में कामयाब हो सकती है। अब इस्टेब्लिशमेंट का अपना पीटीआई का ये भी कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देगी। और यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट, नाज़रीन आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये आला सतह पर फैसला हुआ है कि पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने से हर सूरत में रोकना है। शायद ये लाडला प्लस की कहीं ख्वाहिश होगी, लेकिन किसी भी सियासी जमात को इस तरह इंतखाबात से आउट करना या इंतखाबात के प्रोसेस से बाहर कर देना, ये इंसाफ के तकाजे इस तरह पूरे नहीं होंगे। और किसी भी जमहूरी रियासत में वहाँ जहाँ सबके बुनियादी हकूक़ मुयस्सर करता हो, आइन जो है वो इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो, वहाँ इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, ये बहुत गलत है, इसके नतायज अच्छे नहीं निकलेंगे। बहरहाल पीटीआई का ये भी मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये तय किया है कि जो भी जो पीटीआई के उम्मीदवारान होंगे उनको थ्रेट किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा
ان کو ڈرایا جائے گا، ان کو خوف میں مبتلا کیا جائے گا تاکہ وہ انتخابات کی پروسیس سے باہر ہو جائیں۔ اور گزشتہ روز گجرانوالہ میں تحریک انصاف کے امیدوار رانا افتخار کے کا 4 ساتھیوں سمیت جو قتل ہوا ہے اس کو بھی اسی منصوبے سے جوڑا جا رہا ہے۔ رانا افتخار PP59 سے تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر تھے اور امیدوار تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا PTI یہ جو کچھ کر رہی ہے مطلب کیا اسٹیبلشمنٹ اس تمام پروسیس کو روک پائے گی؟ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان کی طرف سے 9 مئی کے تمام ملزمان جو مختلف جیلوں میں ہیں اور جن کے جو حلقے ہیں ان کے حوالے سے تفصیلات فراہم کرنے کا بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں، اور انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ تمام اپنا رہنما اپنے حلقوں سے انتخابات لڑیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں جسٹس سیٹھ وقار کے معاملے پر آؤں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ رشید کو چپیڑیں پڑی ہیں، یا پھر ان کی لتر پریڈ ہوئی ہے، یا پھر جو ان کا 40 دنوں کا چلہ تھا اس کی رجت نے شیخ رشید کو مطلب اس کا جو دماغ ہے اس کو چکرا دیا ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں، اور ان کی یہ تو اس کو چالاکی کہوں میں یا پھر سلپ آف ٹنگ کہوں کہ شیخ رشید کہنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے کچھ ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا، پھر کہتے ہیں کہ جو DPO مجھے لے گیا اور میں سب کو معاف کرتا ہوں، میں پولیس والوں کو بھی معاف کرتا ہوں، اور جنہوں نے مجھ پر تشدد کیا میں ان کو بھی معاف کرتا ہوں۔ ذرا ایک چھوٹا سا کلپ پہ ملاحظہ فرما لیں۔ کوئی تشدد نہیں ہوا، میں نے ساری پولیس کو بھی معاف کیا ہے، جن لوگوں نے تشدد کیا ان کو بھی معاف کیا ہے، جسٹس صداقت علی نے۔ ناظرین، اس سے آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چلہ الٹا پڑا، یعنی اس چلے کی جو رجت ہے وہ شیخ رشید پر اتنی پڑی کہ ایک تو جو اس کا گیٹ نمبر 4 کا سرٹیفکیٹ تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا، اور اس دروازے پہ شیخ رشید کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا گیا، اور شیخ رشید جو اپنے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان بنا پھرتا تھا، اب وہ ترجمانی بھی اس سے چھین لی گئی ہے، اور اب یہ سیاسی یتیم ہے۔ اب کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کے ساتھ کوئی ایسا سسٹم بن جائے کہ کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ایک طرف کے ہو جائیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف سائفر کیس کو 1 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کی ضمانت کی درخواست بھی مسترد کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلہ جاری کیا اور سائفر کیس میں فرد جرم کی کارروائی کے خلاف شاہ محمود قریشی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل 4 ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ یقینی بنائے کہ ملزمان کی عزت اور وقار پر کوئی حرف نہ آئے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جیل ٹرائل کا مطلب ان کیمرہ سماعت نہیں بلکہ اوپن ٹرائل ہی ہے۔ جیل حکام اور حکومت سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ افراد کو عدالتی کارروائی دیکھنے کو یقینی بنائیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ سائفر کیس میں ہر حوالے سے اوپن اور شفاف ٹرائل کو یقینی بنایا جائے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین PTI بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، سیاسی جماعت کے ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے جیل ٹرائل ہو رہا ہے۔ ان کی فیملی اس سے قبل سیکیورٹی خدشات کا اظہار کر چکی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو عمران خان کل اپنا بیانیہ بناتے تھے آج وہی بیانیہ عمران خان کے گلے میں پڑ گیا ہے، تو بہرحال اظہار کر چکی ہے۔ ہر سماعت پر جیل سے عدالت لانا چیئرمین PTI کے لیے سیکیورٹی خدشات پیدا کرتا ہے۔ تحریری فیصلے کے متن کے مطابق کوئی پروسیڈنگ صرف اس بنیاد پر کالعدم نہیں ہو سکتی کہ غلط جگہ پر ہوئی۔ جب تک کہ انصاف کی فراہمی میں ناکامی ظاہر نہ ہو وہ پروسیڈنگ کالعدم نہیں ہو سکتی۔ مزید کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کا اس کیس میں اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ جو آفیشل فرائض ادائیگی کے دوران لگائے کرمنل الزامات پر آرٹیکل 248 کا اطلاق ہوتا ہے۔ پراسیکیوشن کے مطابق بنی گالہ اجلاس میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پراسیکیوشن کے مطابق بنی گالہ اجلاس میں سائفر سیاسی مقاصد کے لیے
इस्तेमाल करने की साजिश हुई, ये उस आर्डर में तहरीर किया गया है। मजीद ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी ने साफर केस में बाद में गिरफ्तारी ज़मानत और फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को भी चैलेंज किया था। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साफर केस में इन दिनों जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने जेल ट्रायल रोक दिया है। अब ये भी कमाल है ना नाज़रीन कि 2 रुकनी बेंच जो है वो जेल ट्रायल रोक रहा है और दूसरी तरफ एक सिंगल रुकनी बेंच जो है वो जेल ट्रायल को साइफर केस की समाअत को 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की कहीं से सहूलतकारी हो रही है तो कहीं से किसी और की सहूलतकारी हो रही है। तो जो अदलिया है इस वक्त पता नहीं किस की सहूलतकारी का काम कर रही है। तो फिर मैं क्यों ना चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इन अल्फाज को दोहराऊं कि अदालतों को बाहर से कंट्रोल किया जाता है, यानी अदालतों के हैंडलर्स कहीं और होते हैं। नाज़रीन जो है वो अपना पाकिस्तान की अदलिया के एक अहम और सीनियर तरीन जज जस्टिस वकार सेठ वो है जिन्होंने मिलिट्री ट्रायल को रोका था। मिलिट्री ट्रायल को रोकते हुए इसमें गिरफ्तार मुल्ज़मान की रिहाई के अहकामात भी दिए थे, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट उनसे बहुत नाराज़ थी। ताहम फिर बाद में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो आर्टिकल 6 से मुतालिक केस था, जब इनको जो है वो स्पेशल बेंच तश्कील देकर इनके हवाले किया गया तो जस्टिस वकार सेठ ने तारीखी फैसला सुनाया था। एक बदबूदार और एक गलीज़ आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिनके हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए थे, जस्टिस वकार सेठ ने अपने फैसले में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाते हुए जो है वो ये कहा था कि अगर वो किसी दूसरे मुल्क में है और वहाँ पे उनका इंतकाल भी हो जाता है और उनको दफन भी कर दिया जाता है तो उनकी लाश को भी जेल से निकाल कर और डी चौक पर चौराहे पर लटका दिया जाए। यही है एक आमिर की सज़ा। इस तरह की सज़ाएं अगर इन आमरों को मिलें तो फिर किसी में जुर्रत नहीं होगी कि कोई भी आइन से इन्हराफ करे। आइन से इन्हराफ कितना बड़ा जुर्म है। आइन को मस्क करना, आइन को लांग बूट तले रोंद डालना और उसको कागज़ का टुकड़ा करार देकर रद्दी की टोकरी में फेंक देना, यह कितना बड़ा जुर्म है। ताहम जब ये मामलात हो रहे थे, सज़ा सुनाई जा रही थी, उस वक्त एक अहम शख्सियत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास मौजूद थी। अब जब वो जहाँ मौजूद थी वहाँ उन्होंने जनरल बाजवा के पास जब पर्ची पहुँची कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुना दी गई है तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का रद्द अमल क्या था, ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें। सूरज से शरीफ आदमी लगता है। और एक चिट पकड़ाई बाजवा को, बाजवा ने ऐसे चिट पड़ी और मुझे कहते हैं सर ये देखें। अच्छा, जब वो बाई द पहले आया ना तो उसने ऐसे मुड़ के देखा, ओए होंड केड़ा खड़ा खो दिया है, मतलब कि भाई मैंने तुम्हें कहा है डिस्टर्ब नहीं करना मीटिंग में, तो तुम क्यों आ गए। उसे चिट देखा था, सर ये देखें। उन्होंने क्या देखा, उस पर लिखा हुआ था कि सजाए मौत दे दी गई है मुशर्रफ को जस्टिस वकार सेठ ने, जो कि एक स्पेशल कोर्ट बनाया था इफ्तिखार चौधरी ने। और फिर इसके जो अल्फाज है ना, वो मैं अल्फाज नहीं बोलता। कहते सर मैं वकार सेठ को ऐसा सबक सिखाऊंगा, आई विल सॉर्ट हिम आउट, आई विल सॉर्ट ऑल ऑफ देम आउट। ये उसने मुझे कहा, मैं चुप रहा। खैर और बातें चलती हैं, हमारी मीटिंग खत्म हो गई, हम चले गए। जब कुछ अरसे के बाद जस्टिस वकार सेठ साहब की मौत हुई, ये बहुत गौर से आप सुने प्लीज, ये मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब एकदम जस्टिस यंग मैन, अभी 60s में होंगे, शायद लेट 50s में हो, अर्ली 60s में हो, एकदम हार्ट अटैक हुआ और मर गए। तो खैर बड़े लोगों ने कहा देखें जी इसने मुशर्रफ को ये किया था, उसके साथ क्या हुआ। लोगों ने बातें की, लेकिन चंद सालों के बाद जब ये हमारे सामने चीज़ें आनी शुरू हुई कि डॉक्टर रिजवान जो था FIA वाला, वो किससे मौत हुआ, वो जो दुबई के अंदर जो था, जो विटनेस था शहबाज शरीफ के और इसके खिलाफ जो था नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग, वो मारा गया और लोग मारे गए। वो इंस्पेक्टर जो तफ्तीश कर रहा था केस में, वो उसको हार्ट अटैक हो गया। तब मुझे ये बात बाजवे की याद आई और मैंने कहा यार
میری یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے جی، میرے پاس خبر نہیں ہے، میں ایلیجلی کہہ رہا ہوں، ایلیجلی، لیکن جتنی سرکمسٹانشل ایویڈنس میرے سامنے ہے، مجھے اب یقین ہو چکا ہے، جیسے مجھے یقین ہے کہ ارشد شریف کا قتل کا حکم بھی باجوہ نے دیا تھا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ کا قتل کیا گیا ہے، اور وہ قتل کیا گیا ہے جنرل باجوہ کے آرڈر سے، اور کیری آؤٹ جو کرنے والے ہوتے ہیں آئی ایس آئی والے، آئی بی والے جو بھی۔ ناظرین، اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، اور جو میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ جسٹس وقار سیٹھ، خادم رضوی اور ان کو جو ہے وہ سلو پوائزن سے مار دیا گیا تھا، اور ایف آئی اے کے کچھ افسران تھے ان کو بھی اسی طرح موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اسی طرح حامد میر کے جوتوں میں انتھراکس ڈال کے ان کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح نواز شریف اور مریم نواز کو سلو پوائزن دے کر مارنے کی کوشش کی گئی، اور یہ چیزیں آئیں گی، یہ چھپیں گی نہیں، یہ سامنے آئیں گی اور آ کر رہیں گی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور میں تو میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ سیٹھ وقار کے موت کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے جو ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے سیٹھ وقار کے معاملے کا حل نکالے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔